ka-Facebook, gikan mi sinita ug nakaabot na mi ron diri sa Lawlaw. Ug akong ipakita sa inyo ang view diri nga nindot kayo ni pahulay mi diri kay sakit kong lubot umilingkot aming motor. Ug karon to taod tuyok kung mi dumibaygon sa kabaksanan lapos mi dinhi sa San Antonio kay diha sa ibabaw dili kaya kay naami bata lisod giagian. Muna karon to taod human sa mo pagpahulay mularga na pud mi didto. Og nadre akong bata nga gamay og mga bata nga dagko-dagko na. Pakita na ko sa inyo mga ka-Facebook kung sa kanindot diri grabe ka natural kay ilahang kuan diri kining fogs. Sa kanindot kay tanawa. Amigong mga tunay bay kumusta sila? Bisag way mga tuyo bay kumustahon ka? Nag-iya-iya nagpakusgan talagsa na magabot kanunay na lang drawing ang atong mga sabot. Ana tong usa nga pwede ba sa bado? Siya daw ang bahala silim nung sinako. Daling palipad ang uban kay naapay trabaho pero okay ra bay nakasabot ko. Asan ang uban bay gimingon ako? Katong muhilak mahubog sa mota to. Kung mag-in-English bay murag kano naasay tiktambag nga magminaro. Di kalikayan bay nga magbulag-bulag. Tuwan nas layo ang uban kay nilupad. Naay na si Manggay tungod nagpasagad. Watam mo kalimti bay sukad-sukad. Amigong mga tunay bay kumusta sila? Bisag way mga tuyo bay kumustahon ka? Nag-iya-iya nagpakusgan talagsa na magabot kanunay na lang drawing ang atong mga sabot. Ana tong usa nga pwede ba sa bado? Siya daw ang bahala silim nung sinako. Daling palipad ang uban kay naapay trabaho pero okay ra bay nakasabot ko. Palihugos mga amot ninyo, ako ray mo adtog balitog bino. Kinsay magpa-apil di ag sigarilyo.